केवल प्रभुंकर कथा ठाकुर हूँ आम जीवन सर्वस्व जी ताकू छाड़ी आगे मायर पड़े सी भूल ही करे सबुथिरे भगवान को चिंता करिबा माँ सन्थ मानकर लक्ष्य आपण जड़े जड़े गृहस्थ सन्यासी मन रखना जो माँ मैंने कहीं जहाँ जीवन में ठाकुर अच्छा जीवन होती सन्यास जीवन खाली जे घर छाड़ीदे मान लो कहीं जड़े बाबाजी हो जाते विषय रस आम भितर रही मु गुरुदेव बड़ सुंदर भाव में कहले मान लो साधु किए प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन जहाँ परिचय बाबा दौले जगबंधु बाबा दौले से कौन लिखिले प्राची कूल लिखिं जो ग्रंथ ता ना हूँ मधुबाग कौन कहले कहले गृह रे थाई नाम संकीर्तन राधे गोविंद 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 घरे थाई जो जन करई नाम संकीर्तन घरे थाई जो माने नाम संकीर्तन करुचंती नाम भूली नांती से किए पुनश्च आरंभ रे कहले कहले से गृही मोहा साधु जान जे होई तार सोना दे गोविंद 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 महासाधु कि संसार भितर ता भले ना तेणु उत्तम धर्म नुहे गृह छाड़ी दबा उत्तम धर्म अटे स्वार्थ को त्यजिबा गुरु को मानिबा अर्थ सेवाक्य पालिबा सेवाक्य न पाली वृथा मुंडिया मारिबा बोल आनंदे कवार भगवत गुरु को मानिबा अर्थ तंक वाक्य को पालन करिबा किंतु आम्भे माने मान वाक्य पालन दूरर कथा गुरु को एपर्यंत आप मान्यता कहीं आरंभ मान सुंदर भाव में गुरु पूजा दर्शन कर गुरु पूजा जो बड़े षोडशोपचार पूजा होता 6 जन 7 जन माँ मैंने केवल आसला बेले बही आउ प्रभु दरबार सुंदर आप केड़े बड़ जिनस माँ हरइले जापर सबुदिन तो आप घरे खाऊँ पीछे रोच आज गोटे दिन ठाकुर उपचार पूजा टे संध्या बेले पलि आसे जाओ घरे लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाए घर जंजाल गोटे दिन पछरे पकई दियो जो प्रभु को कार्य होती जाओ कहीं संसार भितर माँ आम जो घर संसार परिवार को जाबुड़ी के धरिनु दिने समय आसो से परिवार आमको पर करदब माँ आओ भक्तबंधु बड़ सुंदर भाव में मनमत चौतीसा कहले घर बोली अर्जिछु जेते पदार्थ घट छुटिले तोते बोलिबे भूत खाली आज्ञा शरीर प्राणटा जाई आपण बानकर जदि शरीर प्राणटा गला आउ काठ बाउंस सजाड़ीबा लोक भी विलंब करिबेनी संगे संगे सजड़ा आमे जो संसार को माल मुंडे की कुंडे धरिछे दिने समय आसीबो से संसार हमको पर करि दबो आउ आमे भाबुचे आमे सब कुछ मुंडे नबा समय आसीबो ए संसार हमको पर करि दबो हमको अधिक भल पाउथिबा लोकटा हम मरण रे मरिबारे लुह गड़ुथिबा लोकटा मशाणी को जीव अधघंटे जदि डेरी हो जीवा सब पड़ा 5 ट्रक पचार आउ केते समय लगे ये जीवन वास्तविक सत्य आम मरण रे लुह गड़ुथिबा लोकटा आम 11 दिन रे आसे गरम पूरी तो प्रथम से लोक मागे एठी संसार का भारी स्वार्थपर आज्ञा दिने गोटे छुआ माछटिए ता माँ माछ को पचारिला माँ समस्ते रहुचंती स्थल भाग रे आमे कहीं रहउछु जल रे माँ माछ उत्तर देला धन रे आमे फिश बोली रहउछु जल रे जो माने सेल्फी सेई केवल रहंती स्थल रे सेल्फिश कहिले माँ स्वार्थपर टिके टिके स्वार्थ रे बाधा आसी गले के मनीष मनीषर नहे बाप पुअर नहे भाई भाईर नहे स्वामी स्त्रीर नहे आ कलिजुगर भक्त ठाकुरंकर ठारू जदि कामना पूर्ण न होला ए कलिजुगर भक्त भी ठाकुरंकर नहे आउ भक्तबंधु प्रभुंक दरबार भितर कहीं के कथा आपण मान को कहूचे
आज गोटे दिन मिली प्रभु दरबार जो सत्संग मिली छाड़ना कहीं सुजोग हरइले दुर्योग मिले आम भावुचे आगे आम मृत्यु समस्ते लुह हरइबे किंतु जीवन भितर आप जानवर आवश्यकता अच्छे आम जब मरी जाऊ ये संसार भितर आम मरबार फरक क्या पड़ोनी सब स्वास्थ्य समस्त गोटे कथा निश्चित कहे जाओ मरीगला भल किछि भी फरक पड़िबनी एठी बजहा सब थिला रे बजहा सब थिला मर गले लोके पृथ्वी पुण्य पृथ्वी पापिटे कमी गला रे पापिटे कमी गला मारी गले लोके तो कहिबे करी गला भल हेला करी गला भल हेला बंधु जेते मोरा छोटे लोक अपनारा चाहिए मोला मोह हराड़ी भागी बचुड़ी छाड़े कांदी बगी भाई बंधु जेते मोरा छोटे लोक अपनारा हराड़ी भांगी बचुड़ी इच्छारे कांदी बगड़ी दिने की दीदी नाधरी बलुआ लुहा पछ पूरी कहीं बसावी लुहा पछ पूरी कहीं बसावी हरि कष्ट दे से हरि कष्ट दे सालबेग आसिले श्रीक्षेत्र रथ यात्रा आउ सालबेग देखी गाई उठिले आगे चले बलभद्र मध्य चांद मोहिरे पछरे आसुची कालिया गहल लगाइले जीवन वास्तविक सत्य को सालबेग से दिन कहीदे गले आगे चले बलभद्र जीवन में माँ सर्वप्रथम बल ही पड़े आम यौवन अवस्था जो बल था आउ से बल कौन अच्छी आगे चले बलभद्र मध्य चांद मोहिरे
ये जो सुंदर मोह माँ 500 फेरे लवली मासक जाऊँ दिने समय आसो निज आईनारे निज मुह देखा इच्छा हम समस्त परिस्थिति आसो चंद महीरे पछरे आसुची कालिया गहळ लगाई रे कला भरी जाइथिबा नाकरे तुला दिया जाइथबो राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है पछरे आसुची कालिया गहळ लगाई समस्त को जीवन में एक घटना घटिबो ता पूर्वरु संसार भितरे लिखिले आपण मानकर जाई फल मालिका महापुरुष अच्युतानंद से कोन कहिले आपण माने अधमर ए प्रोग्राम को सिद्धार्थ भक्ति रे देखिथिबे जाई फल मालिका आपण माने देखिथिबे भी YouTube रे आपण मान देखि परिबे महापुरुष लिखि देले से ग्रंथ कोन कहिले भले प्रभु नाम करो सारो प्रभु नाम करो सारो ए प्रभु नाम करो सारो प्रभु नाम करो सारो ए भव चंद्र भूमि भूपार बुझाई फूलो एई सत्य वचन बोल एई सत्य वचन बोल एई सत्य वचन बोल एई सत्य वचन बोल प्रभु नाम को सार कर दियो जदि भव सिंधु पार होवार अछि आउ मा प्रभुंकर नाम गुण कीर्तन कर ठाकुर लिखिले कोइली शिक्षा रे काहे कि नाउ बेलो नाही कोन कहिले ठाकुर ग्रंथर नाम होछि कोइली शिक्षा लो कोइली अनाक्षर जे जानी थी लो कोइली अनाक्षर देहु जानिथिबा अभिराम कहे से बिहन होइबा अभिराम कहे से बिहन होइबा लो कोइली अनाक्षर देहु जानिथिबा लो कोइली अनाक्षर देहु जानिथिबा बंधु ये तत्व किए देबे पहले गुरु करिले ताहा जानी अज्ञाने न भ्रमंति प्राण आउ आमे तो टीवी की गुरु गले आ अनाक्षर तत्व कोटु पाइबा बोल आनंद एकबार हरि हरि एबे गुरु होजे टीवी आ मोबाइल नहीं अच्युतानंद महापुरुष 600 वर्ष तले लिखिले कोन कहिले बोले बेलु सावधान हुआ बेलु सावधान हुआ ए बेलु सावधान हुआ बेलु सावधान हुआ एक अक्षर जबि न घटालो जाई फूलो तुई गीता भागवत गाओ तुई गीता भागवत गाओ तुई गीता भागवत गाओ तुई गीता भागवत गाओ महापुरुष अच्युत कहिले कलिजुग कराळ गति गीता भागवत गाओ आउ आम झियो को आगे गीता भागवत कोन जाने ना जानछन विराट कोहली स्त्री ना कोन पचारले संगे संगे कहि दे हेले रथ यात्रा मा लोक तिथरे पड़े आसीबो काहे कि आम मन सेठी अटकी जे आज अभिनेता को पाखरे क्रिकेटर को पाखरे आउ हमर प्रभु को दरबार भीतर आगे आमे केड़े बड़ धन्य मां आमे जन्म होइचे जो माटी रे से माटी साधु संत मानकर माटी एठी पर्व पर्वाणी रो माटी उत्कल रो माटी रे एभली पर्व विश्व रे कोठी नाही एठी महाविश्व संक्रांति थार पर्व आरंभ हुए महाविश्व संक्रांति नृसिंह जन्म चंदन यात्रा जल क्रीड़ा शीतल षष्ठी राजेंद्र अभिषेक चंपक द्वादशी अन्नवसन नेत्र उत्सव नवजवन दर्शन श्री गुंडीचा हेरा पंचमी बाहुड़ा सुनावेश नीलाद्रि विजय चिता लगी अमावास्या झूलन यात्रा बलभद्र जन्म राहु रेखा लगी जन्माष्टमी नंद उत्सव वन भोजी कालिय दलन सप्तपुरी अमावास्या श्री गणेश चतुर्थी राधाष्टमी वामन जन्म इंद्र गोविंद पूजा दशहरा कुमार पूर्णमी गर्भणा संक्रांति पुष्याभिषेक नवांग बसंत पंचमी अग्नि उत्सव होली अशोकाष्टमी राम नवमी दमन कचोरी सागर विजय ता सहित ठाकुरंक करमला रे त्रिवेणी अमावास्या भली पर्व केवल ओडिशा माटी रे करा जाए माटी पे गोटे करताली बजांतो आमे ओडिशा माटी रे जो के साधु संतंकर माट आ भक्त बंधु प्रभु को दरबार भितरे गोटे झियो
ପଚାରୁଛି ସେ ତାର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢୁଛି। ବୁଢୀ ତାର ଠାକୁର ଘରେ ମାଲୋ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁଛି, ମାନେ ବୁଢୀ ମା। ଏବେ ତ ବୋଉକୁ ମମି ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ମମି ମୁଁ ତ ମୋର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚଲେଇଛି। ବୁଢୀ ତାର ଠାକୁର ଘରେ କଣ କରୁଛି, ମମି ତାକୁ ବୁଝଉଛି କହିଲେ ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ତୁ ତୋର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚଲା। ବୁଢୀ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ପାଇଁ ଚଲେଇଛି। ବୋଲ ଆରମ୍ଭ ବାର हरि हरि बोल। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ ଇୟରକୁ କେବଳ ଗୀତା ଭାଗବତ ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ନାମ ଦରକାର ମା ନାହିଁ, ବେଳ ଆଗରୁ ମା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ମୋର ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟର ବାଳ ଗାରୁ କରଜନ, ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟର ବାଳ ଗାରୁ କରଜନ, ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟର ଭକ୍ତିର କମାଳ ବଳେ କରିହାର, ଭକ୍ତିର କମାଳ ବଳେ କରିହାର, ଆଉ ଦିଶିବ କେଳେ ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟର ବାଳ ଗାରୁ କରଜନ, ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟର ବାଳ ଗାରୁ କରଜନ, ଭକ୍ତିଟି ଅମୂଲ୍ୟର। କହିଲେ ବାଳ ଗାରୁ କରଜନ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ମୁଁ ପେଣ୍ଠ ଯାଇଥାଏ, ଠାକୁର ଯୋଉଠି ମାଲ ଅନେକ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାଲ ଠାକୁର ଜଳ ତୁଳସୀ ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଘଟଣା, ଠାକୁର ତ ଅନେକ ଲୀଳା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାଟିରେ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ମାଲ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ଗୋପାଳ ଘରର ପୁଅଟି ଠାକୁରଙ୍କ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯାଇ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦରଗିରି ମାଲ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଖୋଳ ବଜାଏ। ଗୋପାଳ ଘରର ପୁଅଟି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଗାଈଟା କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଜଣେ କାହାକୁ ପଠେଇଲା, କହିଲା ଯାଅ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଦବ ଅଭିରାମଙ୍କ ଲୀଳା ଏ ମାଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାଟିରେ, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଜଣକୁ ପଠେଇଲା, କହିଲେ ଯାଅ କହିଦବ ଯେ ମୋ ଗାଈଟା କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ, ବାଛୁରୀଟିଏ ହେଇଗଲେ, ଗରିବ ଲୋକ, କ୍ଷୀର ଟିକେ ହବ, ଆଉ ଏଇ କ୍ଷୀରରେ ଯାହା ହବ ସଂସାର ଚଳିଯିବ। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସବୁବେଳେ ପାଟି କରୁଛି ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ, ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ତ ଯାଅ କହିଦବ କାଲିଠୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଗାଈଟି ମୋର ବାଛୁରୀଟିଏ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଚିନ୍ତା ମୋର ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଆଜି ଟିକେ ଗାଈର ଗୁହାଳେ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋମାତା ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଗୁହାଳରେ ବି ଜଗିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଜଣେ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଠାକୁର ନଗରକୁ ବାହାରିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଗାଁରେ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କହିଲେ ସେ ଭାଇ ଯେ ଗୋପାଳ ଘରର ଭାଇ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ଗୁହାଳ ଘରେ ବସି ଠାକୁର କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ଗୁହାଳ ଘରେ ବସି ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛି। ଭଜ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଅଭିରାମ ଜପ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ନାମ ଚାଲିଛି। ଭଜ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଅଭିରାମ ଜପ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ନାମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି, ଭଲରେ ଭଲରେ ବାଛୁରୀ ଟିକେ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତା। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମା ଗାଈଟା ବାଛୁରୀ ଟିକେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ସତ, ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଈଟା ମା ଜିଭ କାମୁଡି ଛଟ ଛଟ ହେଇକି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମା ଯାହାର ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ଯେମିତି ତୁଚ୍ଛ ହେଇଗଲା। ଲୋକଟା ଭେଁ ଭେଁ କରି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ହିଁ ତାରି ଭାଗ୍ୟରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦଉ, ବେଶୀ ପରୀକ୍ଷା ଦଉ। କାହିଁକି ଠାକୁର ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ମା? ସୁଖ ଦେଲେ କାଳେ ଭୁଲିଯିବି ତୋତେ, ଜାଣି ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଦେଉଛ। ସୁଖ ଦେଲେ କାଳେ ଭୁଲିଯିବି ତୋତେ, ଜାଣି ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଦେଉଛ। ତୁମ ଦୁଃଖ ଦେବାର ତରିକା କହୁଛି, କେତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ। हरि बोल। ଏ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର, କାଳେ ଧନ ତୋତେ ଭୁଲିଯିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଓଜାଡି ଦଉଛ ନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ତୁମର ଲୀଳା, ହେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭକ୍ତ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରେ ନା, ଭାବେ ଠାକୁର ମୋ ସହିତ କପଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭେଁ ଭେଁ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, କହିଲା ଆଉ ଦିଟା କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯିବିନି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନରରୂପୀ ନାରାୟଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ନାରାୟଣ ଏଡେ ବଡ ଛଳନା ମୋ ସହିତ କଲେ, ବାଛୁରୀଟିଏ ହେଇଥିଲେ, ଗାଈଟା
କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ସଂସାର ଚଳି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସବୁଦିନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି। ବଡ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଭେ ଭେକରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସି କହିଲା, କଣ ତୋର ବାଛୁରୀ ଟିକେ ହେଲା ତ? ଯା ଯା କହିଦବ ତମ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଯା କହିଦବ ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ଯିବାର ନାହିଁ କୀର୍ତ୍ତନ। ଫଳ ମିଳିଗଲା ମତେ, ମୋ ଗାଈଟା ମରିଗଲା। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମା ଠାକୁର କୀର୍ତ୍ତନ କରି 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 ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମା ନାମ ଚାଲିଛି, ଉଦଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଠାକୁର ମୋର କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଯେମିତି ମା ଲୋ ଗାଈକୁ ହାତ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ସହିତ ଜଳ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଗୋମାତା ପାଟିରେ ଯେମିତି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଈଟି ଯେମିତି ମା ଶୋଇଥିଲା ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇକି ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୋଲିଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କି ମା ନ କହିଲି ଗୋପାଳକୁ ପଡିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ତଳେ, ଭେ ଭେକରେ କାନ୍ଦିଲା। ଯୋଉ ଅଭିମାନ ଥିଲା ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଦଳି ଗଲା। ଅନେକ ଲୀଳା ଅଲୌକିକ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ। କରମଳାରେ ସାରି ଗୋଡକୁ ଢମଣା ସାପ ଧରିଲା ବେଳେ ଠାକୁର ଚନ୍ଦନ ଚାପରେ ଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଚରିତକୁ ଶୁଣିଥିବେ। ଯଦି ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ କେମିତି ଚନ୍ଦନ ଚାପର ମଝିରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ମୋର ଜାଣିପାରିଲେ ଡଙ୍ଗା ବୁଲେଇ ଦିଅ, କେହି ଜଣେ ମତେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଡାକୁଛି, ବୁଲେଇ ଦିଅ ଡଙ୍ଗା। ଠାକୁର ମୋର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଲୋ ସାରି ଗୋଡକୁ ଧରିଛି, ଢମଣା ସାପଟିଏ ସାରି ଡାକ ପକଉଛି, ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ। ଠାକୁର ମୋର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବୋଲି ଆଠୁ ବଡ ପ୍ରମାଣ କଣ ହେଇପାରେ? ଏଇଠି ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା, ଗୋପାଳ ପୁଅ ମତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଆପଣ ସେ ନାରାୟଣ ନୁହନ୍ତି, ତା ଭୁଲ ମତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ପର କରନ୍ତୁନି ପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି ନା ଜୀବ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ପରା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି। ହେ ହୃଦନାଥ ମତେ ପର କରନା ପ୍ରଭୁ। ହେ ହୃଦନାଥ ପାଦ ତଳେ ପଡିଯାଇ ବେ ବେକରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଭାବୁଛ କି